अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। उम्मीद करती हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे और जहाँ भी होंगे खुश होंगे। तो दोस्तों, हमारी आज की कहानी 3 बच्चों और एक खौफनाक हवेली के बारे में है। कहानी का आगाज कुछ इस तरह से होता है कि एक हवेली में एक बाप अपनी बेटी के साथ रहता था। वो बहुत अमीर था, उसके पास किसी चीज़ की कमी नहीं थी। उसने अपनी बेटी को बहुत लाड प्यार से पाला था। फिर एक दिन अचानक उसकी हवेली में एक औरत आई। उस औरत ने उस शख्स को अपनी गरीबी और मासूमियत की झूठी मूठी कहानी सुनाकर उस शख्स को अपने जाल में फंसा लिया और उससे शादी कर ली। चूंकि वो शख्स बहुत अमीर था लेकिन उसकी एक अदद बेटी भी थी, तो उस औरत को उस बेटी से बहुत हसद था कि सब कुछ इसका क्यों है। उस औरत की नज़र सिर्फ उस शख्स के पैसे और जायदाद पे थी। उसने सोचा कि क्यों ना इसकी बेटी को इसकी राह से हटा दिया जाए तो सब कुछ उसका हो जाएगा। फिर एक रात जिस दिन उसका बाप घर नहीं था, उसने अपनी सुतेली बेटी को दूध में जहर दे के मार डाला। लड़की की मौत के चंद माह बाद उस औरत के शोहर यानी उस मरी हुई लड़की के बाप को सच्चाई पता चल गई। इससे पहले कि वो शख्स अपनी बीवी से कुछ पूछता, उसकी बीवी ने अपने शोहर का भी काम तमाम कर डाला और उसकी लाश को हवेली के बागीचे में दफना दिया। इस सब के बाद वो औरत बहुत घबरा गई थी। उसने हवेली को बंद किया और सब पैसे लेकर वहां से भाग गई। इस हादसे के बाद उस हवेली में कोई दाखिल नहीं हुआ क्योंकि सब डरे हुए थे। उस हादसे के कुछ माह बाद ही उस औरत ने अपना नया घर बसा लिया और उसके 3 बच्चे हुए, जिनमें से एक बेटा और 2 बेटियां थीं। और औरत की पहले शोहर की तमाम जायदाद और वो पैसा औरत के अब इन बच्चों का था। बच्चों के बड़े होने के बाद इस औरत और उसके शोहर यानी कि उन तीनों बच्चों के माँ बाप की हादसाती मौत हो गई और बेचारे बच्चे लावारिस और यतीम हो गए। उनके एक चाचा चाची भी थे जिन्होंने उनकी तमाम जायदाद हथिया ली और बच्चों को घर से निकाल दिया, उनको बेघर कर दिया। उन बच्चों का तो अपने माँ बाप के सिवा कोई भी नहीं था और वो किसी और को जानते भी नहीं थे। और टाइम भी था रात का। बेचारे बच्चे रात को जाते तो जाते भी कहाँ, लेकिन वो चल पड़े। उनको नहीं मालूम था कि वो कहाँ जा रहे हैं, लेकिन वो तीनों बहन भाई निकल पड़े। चलते चलते रात के इस पहर वो तीनों बहन भाई इतने दूर आ गए थे कि उनको पता भी नहीं चल पा रहा था कि वो आखिर हैं कहाँ पे। और फिर अचानक वो तीनों बहन भाई एक हवेली के सामने रुक गए। तो भाई बोला कि क्यों ना हम इधर ही रुक जाएं, क्योंकि और तो हमारे पास कोई जगह नहीं है। तो दोनों बहनों ने कहा कि ठीक है, हम यहीं पे रुक जाते हैं। और जैसे ही तीनों बहन भाई हवेली में दाखिल होने लगे तो तीनों ने देखा कि हवेली को तो ताला लगा हुआ है। फिर अचानक से तीनों को पीछे से एक आवाज़ आई। तीनों ने पीछे मुड़ के देखा लेकिन कोई नहीं था। फिर जब उन्होंने आगे देखा तो हवेली का दरवाज़ा खुल गया था। वो तीनों घबरा गए, उनको कुछ समझ नहीं आया और वो अंदर दाखिल हो गए। रात के इस पहर वो इस जगह के अलावा और जाते तो जाते भी कहाँ, उनके पास और कोई ऑप्शन नहीं था। जैसे ही वो हवेली में दाखिल हुए, हवेली का दरवाज़ा खुद ब खुद बंद हो गया और दोनों बहनें घबरा गईं। लेकिन उनके भाई ने उनको ये कहकर चुप करवा दिया कि ये तो हवा की वजह से बंद हुआ है, तुम घबराओ नहीं, यहाँ कुछ नहीं है, चलो जाके सो जाते हैं। तीनों बहन भाई जाकर सो गए। उस रात उनको बहुत अजीब और गरीब आवाज़ें सुनाई दी, लेकिन उन्होंने उस टाइम उसको नज़रअंदाज किया और वो लोग सो गए। सुबह होने के बाद बड़ी बहन जब बाथरूम में गई, जब उसने नल खोला तो उसमें पानी की बजाय खून बह रहा था। वो फौरन भागती भागती अपने भाई और दूसरी बहन के पास गई और जाके उनको बताया, लेकिन उन्होंने उसको ये कह के डांट दिया कि ये तुम्हारा वहम है, ऐसा कुछ नहीं होता। बड़ा भाई अपनी दोनों बहनों को हवेली में छोड़कर खाने की तलाश में हवेली से निकल पड़ा और दोनों बहनें उसका इंतज़ार करने लगी। दोनों बहनों ने सोचा कि क्यों ना तब तक पूरी हवेली देख ली जाए। जैसे ही वो हवेली के ऊपर वाले कमरों में गई, उन कमरों में से एक कमरे से एक बच्ची की आवाज़ें आ रही थी। वो दोनों बहनें डर गई और भाग के नीचे आ गई और सहम के एक कोने में बैठ गई। थोड़ी देर बाद उनका भाई घर आ गया। जैसे ही उनका भाई हवेली में दाखिल हुआ, दोनों बहनें फ़ौरन से अपने भाई को लिपट कर रोने लगी और कहने लगी कि हमें यहाँ नहीं रहना, हमें यहाँ नहीं रहना, यहाँ पे कोई है, कोई है। लेकिन उनके भाई ने उनको चुप करवाया और समझाया कि हमारे पास यहाँ रहने के अलावा और कोई ऑप्शन नहीं है, हमारे पास कोई ठिकाना नहीं है। खैर, इस सब के बाद उनका भाई जो खाना लेके आया था, उन तीनों बहनों भाई ने वो खाना खाया और वो सो गए। उस रात उनको फिर से अजीबोगरीब सी आवाज़ें आने लगी। चूँकि तीनों को मालूम था कि नया ठिकाना मिलने तक उनके पास और कोई ऑप्शन नहीं है यहाँ पे रहने के अलावा, इसलिए उन तीनों में से कोई भी नहीं डरा। क्योंकि तीनों बहन भाई इकट्ठे सोए थे,
اس لیے اگلی صبح اٹھنے کے بعد بڑے بھائی اور بڑی بہن نے دیکھا کہ ان کی چھوٹی بہن غائب ہے۔ دونوں بہن بھائی بہت گھبرا گئے، بہت زیادہ ڈر گئے کہ آخر وہ کہاں گئی۔ انہوں نے حویلی کا ہر کمرہ چیک کیا، ہر کمرے میں خون کی بوندوں کے علاوہ کچھ نہیں ملا، سوائے اس کمرے کے جس کمرے سے کل عجیب بڑی بہن وہ کمرہ کھولنے سے ڈر رہی تھی، لیکن بڑے بھائی نے بہت بہادری کے ساتھ وہ دروازہ کھولا اور وہاں پہ اپنی چھوٹی بہن کو پایا۔ وہ اندر سوئی ہوئی تھی، لیکن اس کو بھی نہیں پتا تھا کہ وہ اس کمرے میں کیسے چلی گئی۔ وہ کمرہ حویلی کا واحد کمرہ تھا جو بالکل صاف تھا اور کھلونوں سے بھرا پڑا تھا۔ تینوں بہن بھائی یہ دیکھ کے چونک گئے کہ آخر اس حویلی میں کون ہے۔ دراصل یہ وہی حویلی تھی جس میں ایک باپ اور ایک بیٹی بہت سکون سے رہتے تھے، لیکن ان تینوں بچوں کی ماں نے ان کا سکون برباد کر دیا اور ان دونوں کو مار دیا تھا، اور یہ کمرہ بھی اسی ہی بچی کا تھا۔ لیکن یہ سب کہانی ابھی تک ان بچوں کو معلوم نہ تھی۔ یہ فوراً ڈر کے نیچے آ گئے، اور اگلے دن ان کا بڑا بھائی غائب ہو گیا اور وہ دونوں بہنیں اپنے بھائی کو ڈھونڈنے لگی۔ اور جیسے ہی یہ دونوں بہنیں اپنے بھائی کو ڈھونڈتے ڈھونڈتے حویلی کی چھت پہ پہنچی تو اس کا بھائی چھت کے بالکل کنارے پہ کھڑا تھا اور گرنے ہی والا تھا کہ دونوں بہنوں نے اس کو کھینچ کے پیچھے کیا۔ اب تو تینوں بہن بھائی بہت خوفزدہ ہو چکے تھے کہ آخر یہ ہو کیا رہا ہے، آخر کون ہے یہاں پہ، کیا چل رہا ہے یہ سب۔ تینوں فوراً سے نیچے آئے اور خوفزدہ ہو کر ایک کونے میں بیٹھ گئے۔ کافی دیر اس طرح خاموش بیٹھنے کے بعد بڑا بھائی اچانک سے کھڑا ہوا اور اونچی آواز سے بولنے لگا، کون ہے یہاں پہ، آخر کیا چاہتے ہو تم ہم سے؟ کوئی ٹھکانہ نہیں ہے ہمارا اس دنیا میں، ہمیں یہاں تو سکون سے رہنے دو۔ اتنا بولنے کی دیر تھی کہ ایک آواز آئی کہ یہ جگہ تمہاری نہیں ہے، چلے جاؤ یہاں سے، چلے جاؤ یہاں سے۔ وہ تینوں بہن بھائی گھبرا گئے کہ آخر یہ آواز کہاں سے آ رہی ہے، کون ہے یہ؟ وہ یہ سب سوچ ہی رہے تھے کہ اچانک سے ان کے سامنے چڑیل کے روپ میں ایک لڑکی آ گئی۔ انہیں اس ٹائم کچھ سمجھ نہیں آ رہا تھا۔ تینوں بہن بھائی ہڑبڑا گئے، اور اسی ہڑبڑاہٹ کے دوران بڑے بھائی کا لاکٹ زمین پہ گر گیا اور ٹوٹ گیا۔ اس لاکٹ میں اس لڑکے کی ماں اور باپ کی تصویر تھی۔ جیسے ہی اس تصویر پہ چڑیل کی نظر پڑی، اس نے فوراً سے اس عورت کو پہچان لیا کہ یہ وہی میری سوتیلی ماں ہے جس نے مجھے میرے باپ سے علیحدہ کیا، مجھے بھی مار دیا اور میرے باپ کو بھی مار دیا۔ اس تصویر کو دیکھتے ہی چڑیل غصہ ہو گئی اور اونچی آواز سے بولنے لگی کہ یہ عورت تمہاری کیا لگتی ہے، کہاں ہے یہ عورت، تم کیسے جانتے ہو اس عورت کو؟ بڑے بیٹے نے ہڑبڑاہٹ میں بولا کہ یہ میری ماں ہے اور یہ مر چکی ہے۔ یہ سننے کے بعد چڑیل اونچی اونچی آواز سے ہنسنے لگی اور کہنے لگی، اس کے ساتھ بہت اچھا ہوا، بہت اچھا ہوا۔ بچے بہت گھبرا گئے، بہت پریشان ہو گئے۔ اتنی سی دیر تھی کہ بڑے بیٹے کے دماغ میں ایک بات آئی۔ اس نے اپنی بہنوں کو بولا کہ تمہیں یاد ہے ماں نے ہمیں کہا تھا کہ اگر تمہیں کبھی کوئی چڑیل نظر آئے یا کچھ بھی ایسا ہو تو تم آیت الکرسی پڑھنا۔ تینوں بہن بھائی اونچی اونچی آواز سے آیت الکرسی درود پڑھنے لگے۔ آیت الکرسی پڑھنے کی دیر تھی، وہیں پہ ان سب بچوں کا ڈر ختم ہو گیا اور چڑیل آہستہ آہستہ غائب ہو گئی۔ اس دن کے بعد بچوں کو کسی چیز سے ڈر نہیں لگا، وہ ہمیشہ آیت الکرسی اور درود پڑھتے رہتے تھے۔ آئی ہوپ یو لائک دا ویڈیو۔ اگر آپ چینل پہ نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کر دیں اور ویڈیو کو لائک کر دیں۔ تھینکس فار واچنگ۔